أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى آمنت بالله صدق الله العظيم। जी अस्सलाम वालेकुम तमाम अहबाब, आप देख रहे हैं क़ारी मुख्तार अहमद रज़वी कादरी का यूट्यूब चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर नहीं किया तो वीडियो को शेयर कर दें ताकि आपके लिए और हमारे लिए सदका जारिया बने।